अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग और आपका रमज़ान कैसा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी इबादत को कबूल करे और जितनी भी दुआएं हम मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे हक में उनको बेहतरीन करते हुए कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज के प्रोग्राम में हम रोज़ों की फजीलत के बारे में पढ़ेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसकी दलील क्या है ये देखने के लिए मैं आपको ये हदीस बताती हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसे बुखारी और मुस्लिम दोनों बुक्स ने इसको रवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी अहदीस जो मुस्लिम में भी होती हैं और बुखारी में होती हैं उसको मुत्तफ़िक़ अलैह कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। फिर कई दफ़ा हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि शयातीन कैद हो जाते हैं तो फिर बुराइयां क्यों होती हैं। तो उस वक़्त हमें अपने नफ्स को देखना होगा कि हमारा नफ्स हमें बुराई पे जो उभारता है तो हमने उसकी ट्रेनिंग करनी होगी कि इस पूरे महीने, क्योंकि ये तकवा का महीना है और हमें हर चीज़ में ट्रेन करने का मौका मिल जाता है कि हम अपने नफ्स को टेम कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में उम्रे का सवाब हज के बराबर है। इसकी दलील क्या है आइए देखते हैं कि हज़रत अता रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की एक औरत उम्मे सनान से फरमाया, तुम हमारे साथ हज पर क्यों नहीं चलती? औरत ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 ऊंट थे, एक पर मेरा शोहर और बेटा दोनों हज के लिए गए हैं, अब एक ऊंट घर पर है जिस पर हम पानी वगैरह लाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जब रमज़ान आए तो उम्रा कर लेना, इसका सवाब भी हज के बराबर है। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए वो लोग जो हज इस ज़माने में इस टाइम पे जब रोज़े हैं उम्रे के लिए गए हैं, कितनी बड़ी सआदत है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको हज के बराबर उसका सवाब मिल रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की दुआएं कबूल करे। और इसके बाद देखिए कि एक और मसला ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा क़यामत के दिन रोज़ादार की सिफारिश करेगा। इसकी दलील क्या है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदों के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को खाने पीने और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को रात क़याम के लिए सोने से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। चुनाचे दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। इसे अहमद और तिबरानी ने रवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कैसे कैसे सिफारिशी उस दिन हमारे पास होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ है कि इस महीने की बरकतों से, इस महीने की रहमतों से हमारे तमाम गुनाह माफ़ कर दे। आमीन सुम आमीन। इंशाअल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। बात की थी क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों को फिर से याद करवा रहे हैं वो अहद जो मुसलमानों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से किया था। अब देखिए सूरह के शुरू में हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार इस सूरह में कहेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और जहां भी कहीं पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ आता है तो फौरन तैयार हो जाए कीजिए क्योंकि आगे कोई ना कोई हुक्म होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला का। अब देखिए कि आयत नंबर सूरत अन-निसा की आयत नंबर 135 में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही बात बताई थी कि पहले अल्लाह ने कहा कि अपने अहदों को पूरा करो और इंसाफ करो
और वहां पे इंसाफ का जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो तमाम रिश्ते जो हमारे लव वंस होते हैं, जैसे माँ बाप हैं, बहन भाई, रिश्तेदार, वो वाले सब रिश्तेदारों के साथ बता के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मोहब्बत तुम्हें इंसाफ करने से रोक दे। और फिर इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि देखो ऐसा रिश्ता जो तुम्हारे, जिनके साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है या तुम्हारा दिल उनके साथ खट्टा हुआ है या तुम्हें वो किसी भी वजह से पसंद नहीं है, लेकिन इवन दो वो तुम्हारे दुश्मन है, तुमने उनके साथ इंसाफ करना है। ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि मुसलमान है तो हमने इनका साथ देना है, ये तो काफिर हैं या ऐसे हैं तो हम इनका साथ नहीं देंगे। इंसाफ का तकाजा यही है कि जो हक पे है तुमने उसका साथ देना है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों को जो कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, कि इंसाफ के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए गवाहियां देने वाले बन जाओ, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। अब यहाँ पे देखिए आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर वही बात कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। देखिए जब भी हम कभी आमनू का अल्फाज पढ़ते हैं या हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो कभी एकदम से दिल में थोड़ा सा ये बात आती है, आई डोंट नो मैं उस लेवल पे हूँ कि नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी जो भी मैं कोशिश कर रही होती हूँ या कुछ भी, पता नहीं मेरी तो ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अभी उस तरह से प्रैक्टिस इस्लाम की नहीं है, मैं ईमान के दर्जे पे हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन एक बात का आप ख्याल रख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ईमान वाले हैं, उस सेंस में कि जो हम सब ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद किया ना, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें क्या था कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। ईमान के तो वही लेवल है ना जो हमने पढ़े कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और जो कुरान पे बिलीव करते हैं, हम तमाम अंबिया पे बिलीव करते हैं और वो उनकी जो जितनी भी किताबें थी हम उन पे बिलीव करते हैं। हम डे ऑफ जजमेंट पे बिलीव करते हैं, हम तकदीर पे बिलीव करते हैं, हम आखिरत पे बिलीव करते हैं ना। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसलमान हैं। अब देखिए जब ईमान होता है ना तो फिर उसके तकाजे भी होते हैं, जैसे आमनू व आमिलु स्वालिहात, कुरान में पूरी जगह पे आप देखिए कि ईमान के साथ फिर आमिलु स्वालिहात का है कि अब तैयार हो जाओ। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये जो फौज अल्लाह सुब्हानहू तआला की ना, मुसलमान तमाम के तमाम कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, उन्हीं को अल्लाह सुब्हानहू तआला तैयार कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा काम जो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया वो उस यूनिट पे काम किया है जो घर का यूनिट है, जो हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चे हैं। क्योंकि उस माँ ने और उस बाप ने मिलके एक नई नस्ल को, एक नई फौज को जो तैयार करना है, तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरे कुरान में बार बार जो बात कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग की है। देखिए जो तौरा थी ना, तौरा में तमाम लॉस थे, एंड फिर अंजील जो थी, जिसको हम उर्दू में अंजील कहते हैं, उसमें तमाम की तमाम इखलाकियात थी। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये दोनों चीजें मर्ज कर दी हैं। हमें जहाँ पे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दीन के बारे में पता चलता है, वहां पे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप कुरान में से नमाज, रोजा, हज, ज़कात की आयात निकालें तो मुश्किल से 3 या 4 सफ़े बनेंगे। पूरे का पूरा कुरान इखलाकियात पे है कि आप लोगों ने जिंदगी कैसे, हम लोगों ने जिंदगी कैसे गुजारनी है। आप लोगों की जब मैं बात करती हूँ तो मुसलमान की बात करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। देखो इंसाफ, इंसाफ, देखिए हमारी पूरी जिंदगी इंसाफ के ऊपर है। हम सुबह से रात तक अपनी, सबसे बड़ी बात, हम अपनी जान के साथ इंसाफ करें, अपने नफ्स के साथ इंसाफ करें। जो अपने नफ्स के साथ इंसाफ करेगा ना, वही आगे जाके अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, जहां जहां आपका कोई भी ऐसा काम है जो आपने करना है। आप देखिए हम लोग जब भी काम करेंगे, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अपने अमल का जवाब देना है ना, तो हमने अपने अमल में इंसाफ करना है। अगर हम एक तरफ इंसाफ अगर नहीं करते तो दूसरी तरफ क्या होगा? इंसाफ का ऑपोजिट क्या है? जुल्म है ना, और जुल्म मुसलमान नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला को जुल्म पसंद नहीं है। तो हमें यही देखना है कि हमारी जिंदगी में सुबह से लेके रात तक हम जो काम करते हैं, हमने इंसाफ के साथ काम करना है।
और आगे अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर से कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अब यहाँ पे ईमान का वर्ड फिर आता है तो मैं वहीं रुक जाती हूँ, फिर से मैं आपको वहां पे ले जाती हूँ कि ईमान के बारे में मुझे वो हदीस याद आ रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा बैठे होते थे। जब वो बैठे थे तो डेफिनेटली ईमान का लेवल एक और होता है। आप अभी देखिए कि जब हम कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र सुन रहे होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पढ़ रहे होते हैं, या कभी ऐसी महफिल में होते हैं जहाँ पे अच्छी बात होती है, तो हमारे ईमान का लेवल बहुत हाई होता है। तो सहाबा थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे, तो फिर बहुत उनका ईमान का लेवल हाई होता था। एक दफा क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुनाफिकत के बारे में बता रहे कि मुनाफिकत क्या होती है, वो उसकी आयत के बारे में डिस्कशन हो रहा था। सहाबा जब घर गए तो उन्होंने दे रियलाइज के जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं तो हमारा ईमान इतना हाई होता है, जब हम घर आते हैं तो फिर बीवी बच्चों में और कारोबार में और इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, तो ईमान का वो लेवल नहीं रहता। तो क्या हुआ कि हजरत हंसला थे, तो वो एकदम से घबरा के घर से निकले, क्योंकि मस्जिद नबी के पास ही रहते थे। तो उन्होंने रास्ते में उनको हजरत अबू बकर सिद्दीक मिले। उन्होंने कहा कि हंसला कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हंसला मुनाफिक हो गया। उन्होंने कहा क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब हम बैठे होते हैं तो हमारा ईमान का लेवल इतना हाई होता है और हमें लगता है कि हम बस ये भी काम कर लें, ये भी कर लें, हमें हर काम आसान लगता है, लेकिन घर जाते हैं तो हमारी वो हालत नहीं रहती है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हंजला ये तो हालत मेरी भी होती है, चलो जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं इसके बारे में। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो उन्होंने जब अपनी हालत का जिक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर अगर तुम्हारी ये हालत 24 घंटे तुम इस हालत में रहो ईमान की, तो तुम रास्ते में चलो और फरिश्ते तुम्हारे साथ हाथ में लाएं। अल्लाह अकबर। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ईमान का लेवल घटता और बढ़ता रहता है। जैसे चांद होता है ना, पहले दिन का चांद देखे तो बिल्कुल बारीक सा होता है, फिर बड़ा होता होता 14वीं रात का चांद बन जाता है। बिल्कुल ईमान की हालत ही होती है। कभी बहुत हाई लेवल पे होता है, हम पूरी नमाजों के साथ इशराक भी पढ़ रहे होते हैं, शौक से तहज्जुद भी पढ़ रहे होते हैं, हम सारा कुछ कर रहे होते हैं और हम नेक काम भी भाग भाग के करते हैं। और कभी इतनी सुस्ती होती है कि दिल चाहता है कि हाय आज तो ये काम नहीं होगा, और जो रेगुलर हम नेकी का करने के लिए भाग रहे होते हैं वो भी मुश्किल लग रही होती है। लेकिन घबराया नहीं कीजिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू के ही अंदर आते हैं। लेकिन वो ईमान का लेवल जो है बस अपने आप को बूस्ट करने के लिए, पता है सबसे आसान क्या है? कोई एक लेक्चर सुन लिया कीजिए, छोटा सा कोई लेक्चर, कोई हदीस, कोई कुरान की कोई एक आया का तर्जमा, कुछ भी एकदम से अपने आप को जबरदस्ती, क्योंकि शैतान है ना, शैतान हमको बहकाता रहेगा और वो कहते हैं वो दुनिया इतनी खूबसूरत करके दिखाता है, इतनी खूबसूरत करके दिखाता है कि हमें लगता है कि ओके। वो कभी आप एक बात अपने दिमाग में रख ले, कभी वो ये नहीं कहेगा कि देखो जी क्या कर रही हो, ये कोई काम है करने वाला, तुम क्यों नमाज पढ़ रही हो, तुम छोड़ो क्यों कुरान पढ़ रही हो, क्यों सीख रही हो, क्यों तुम तर्जमे याद कर रही हो। अभी मुझे तर्जमे याद करने से याद आया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हिफ्स का स्टार्ट हो गया, क्लास स्टार्ट हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह 200 स्टूडेंट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और इतनी मेहनत से याद कर रहे हैं। अब मैं उसमें आपको एक छोटी सी बात शेयर करूं एक स्टूडेंट की। उन्होंने कहा कि एडमिन मुझे बता रही थी उसकी कि उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट नमाज कब पढ़ी थी और मुझे नहीं याद है कि मैंने लास्ट टाइम कुरान कब खोला था। और शी सेड मुझे नहीं पता, मेरी एक फ्रेंड ने ये लिंक मुझे भेजा और उसने कहा कि चलो चलो हम सारे याद करते हैं। तो मैंने उसके कहने पे, इसीलिए कहते हैं कि दोस्त अच्छे बनाया करो। इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, कोई ना कोई रास्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं दोस्तों के जरिए निकाल देता है। अगर आपकी महफिल में अच्छे दोस्त बैठे हो तो उसकी दोस्त ने उसको दिया, उसने लिंक कर दिया। उसके बाद जब हमने लेसन पोस्ट किया तो मैंने अपनी एडमिन से कहा कि आप मेक श्योर करो कि जितने आपके पास स्टूडेंट हैं आप पर्सनली उनको मैसेज करो। और उन्होंने जब उसको मैसेज किया उस एडमिन ने, तो उसने कहा कि मैं तो आपको सुनाने वाली भी नहीं थी, मुझे ये था कि ओहो मैंने तो ये क्या, बस मैंने ऐसे ही बस अपना नाम भेज दिया है।
लेकिन अब मेरी आपसे बात हुई है क्योंकि उसने उसको बहुत इनकरेज किया कि देखो अगर तुम्हें मुश्किल होगी, मैं पर्सनली तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तुम क्यों फिक्र करती हो। और मे बी दे वर द सेम एज ग्रुप भी थे और वो उस वक्त उसको अल्लाह ने हदायत भी देनी थी। तो शी सेड कि उसने जब अपनी रिकॉर्डिंग भेजी याद करके तो इतनी प्यारी उसकी आवाज़, लेकिन उसको डेफिनेटली हेल्प की ज़रूरत थी। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते में जब हम खालिस हो जाते हैं ना, अल्लाह रास्ते बना देता है। फिर कैसे कैसे लोगों के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला मिला देता है। अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन के लिए अपने आप को बस खालिस कर लें। ऐसे ऐसे बच्चे, एक औरत है, वो मुझे बता रही कि मेरी जिंदगी में मेरी 2 ही बेटियां और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की शादियां नेक्स्ट मंथ है, घर में मेहमान है, शॉपिंग हो रही है, बहुत बिजी हूँ, लेकिन आई एम सो मच एक्साइटेड, मैं इस क्लास को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। देखिए आप मुझे क्लास से नहीं निकालिएगा। सर मैं बिल्कुल नहीं आपको निकालूंगी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं। उसे शी सेड कि मैं आपको जल्दी जल्दी बस भेज देती हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो क्योंकि फीडबैक आ रही है लोगों की, तो ऐसे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए ये एक किताब है, अल्लाह सुब्हाना ताला की एक किताब, एक कुरान हमारे पास है। हम इतने बड़े हो जाते हैं, हमें यही सही नहीं पढ़ना आता और हम इतने चैन से बैठे रहते हैं कि कोई बात नहीं, हम पढ़ तो रहे ना, जैसे भी पढ़े, हमारा उर्दू का लहजा या हमें सही तरह से नहीं पढ़ना आता, हम कुरान का हक नहीं अदा करते तो कोई बात नहीं, पढ़ तो रहे हैं, कोई बात है। ये अल्लाह की किताब है, इसको आप इतना आसान, हमने पता है क्या समझा हुआ है कि बस ठीक है ये वाली आयत इतनी दफा पढ़ लेंगे, ये वाला लफ्ज इतनी दफा पढ़ लेंगे तो इसमें ये बरकत हो जाएगी, कारोबार में तरक्की हो गई, ये पढ़ेंगे तो हम सुबह उठेंगे तो पैसे पता नहीं आसमान से गिरना शुरू हो जाएंगे। हम ये वजीफा 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 वजीफा, हमने कुरान को वजीफों की किताब बना दिया। ये अमल की किताब थी। अल्लाह सुब्हाना, ये देखिए मैं बार बार जो चीज कहती हूँ ना, ये उसके साइड इफेक्ट है हमारे कुरान के, कि अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी रहमतें कर देते हैं जो दुआ हमारे दिल में होती है, ये जिस मकसद के लिए हम पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये कुरान अमल की किताब था और इसको सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना। क्यों? देखिए हमारी दुआएं कई दफ़ा ऐसा होता है कबूल नहीं होती हैं क्योंकि मांग कह कुछ रहे होते हैं और पढ़ कुछ और रहे होते हैं, और वो मकसद एक लफ्ज़ के इधर उधर होने से, एक एराब के चेंज होने से पूरे के पूरा फाइल को मफूल में ले जाते हैं और उसको किसी और में ले जाते हैं और इंसान हमें पता ही नहीं चलता। देखिए एक तो ये होता है ना कि हम जानबूझ के ऑफ कोर्स नहीं करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये कुरान को सही पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। हमने जो क्लास शुरू की है सब टोटली फ्री क्लास है। अब देखिए जितनी बच्चियां एडमिन है वो भी फ्री में काम कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं। एक एडमिन तो इतनी मुझे प्यारी लगी कि पहला लेसन जब गया और स्टूडेंट ने सुनाना शुरू किया एंड शी वाज टेलिंग मी कि आयशा जी आई वाज क्राइंग, जैसे मैं सोचती थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसके कुरान दूसरों को पढ़ा सकूं, बिकॉज उसकी तजवीद बहुत अच्छी थी बच्ची की, दैट्स व्हाई मैंने उसको सेलेक्ट किया था कि आप एडमिन बन जाओ। लेकिन आप देखिए कि किस तरह के अल्लाह के सिपाही हैं, कैसे वो बच्चियां, कोई जान पहचान नहीं, किसी का नाम नहीं पता, किसी का पता ही नहीं था कि वो कौन है। तो जब इंटरव्यूज में कर रही थी तो ऐसा नहीं था कि वो इंटरव्यू इसलिए दे रही हैं कि उनको कोई पैसे मिलने हैं, जस्ट इसलिए कि मुझे हमने सीखा है, हमने पढ़ा है। देयर आर ऑल हाफिज़ कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में वो बच्ची हैं और कितनी मेहनत से वो सारा कुछ करती हैं और दिन रात लग के उन्होंने अब ये स्टार्ट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करती हूँ कि पूरी दुनिया में हमारा ये फैल जाए और हम सारी दुनिया में इसी तरह से पढ़ाने वाले बन जाए। कोई फी नहीं है इसकी, हम सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मैं अपने आप को देखती हूँ ना, जब मुझे नहीं पढ़ना आता था मुझे कभी एहसास नहीं होता था कि मैं गलत पढ़ रही हूँ, क्योंकि ज्यादा क्या होता था जिस जमाने में इतना इस्लाम का प्रैक्टिकली मैं नहीं कर रही होती थी, तो मुझे तो ये लगता था कि रमजान में ही 6 पारे अगर पढ़ लिए, वो एक दिन में लगे, दिन रात लगे हुए हम पढ़ते जाते जी, एक दिन 2 पढ़ लिए, इस दिन 4 पढ़ लिए, इस दिन 6 पढ़ लिए, तो ये कह रहे होते थे ना। और आम रूटीन में जैसे रमजान खत्म हुआ उसके बाद फिर वैसी वो जिंदगियां स्टार्ट हो जाती थी।
لیکن جب میری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کھولا، جب میری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی مجھے اور میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا، then I realize کہ پہلے ہمیں نہیں پتا ہوتا. پھر پتہ کیا ہوتا ہے، ان لوگوں سے پیار آتا ہے کیونکہ ہم we go through، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ تو میں بھی تھی پہلے ایسے نا، کچھ سال پہلے تو میں بھی ایسے ہی تھی. اب وہ اگر ایسے کر رہے ہیں تو وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں. آج دیکھیے کہ ایک کلک پہ آپ کو دنیا میں ہر جگہ سے کوئی ایک سے ایک اچھا استاد مل جائے گا. مت ایسے اپنے آپ کو ضائع کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں گے تو یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا، اچھی بھی اور بری بھی. ہمارے خلاف لڑائی کرے گا، اچھا بھی اور برا بھی. قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمیں تسلیاں دے گا کہ میں تمہارا دوست ہوں. اس کو آپ چھوٹا نہ جانیے ایسے کہ ٹھیک ہے جیسا دل چاہا پڑھ لیا، جس وقت دل چاہا پڑھ لیا اور ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے. یہ قرآن ہمارا دوست ہے، ولی ہے ہمارا. اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11، جس میں ہم پڑھے تھے یا ایھا الذین آمنو. اب تو پکی ہم ایمان والے ہیں نا، تو اب پکی طرح سے ہمیں یاد بھی ہو جانا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. ہاں جی ہم پکے ایمان والے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی. کون سی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی تھی؟ کہ ہم مسلمان ہیں. دیکھیے کتنی بڑی، اسلام سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پہ. آپ ذرا سوچئے ان لوگوں کو جو اسلام، جو کنورٹ ہوتے ہیں. اب جو امریکہ میں ہیں، آپ لوگ تو بہت فیملیئر ہوں گے اس بات سے کہ میری ابھی ریسنٹلی کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ شی واز کنورٹڈ مسلمان. الحمدللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کر رہی ہے، نماز سیکھ رہی ہے، وضو کا طریقہ سیکھ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی تسبیحات سیکھ رہی ہے، قرآن کا الف با تا ثا سیکھ رہی ہے. اتنی ایکسائٹڈ جس کی کوئی حد نہیں. اور جب میری اس سے بات ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ یا رب العالمین، ہم کتنی رحمتوں کے اندر ہیں، ہم کتنی اللہ کی نعمتوں کے اندر ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. She was telling me کہ جب میں نے اسلام کو قبول کیا تو میرے سارے گھر والوں نے مجھے چھوڑ دیا. اب وہ کوئی مسجد ہے ایک یہاں پہ، وہ لوگ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں اور اس کو کسی جگہ پہ she's like کسی ایک کمرے میں رہتی ہیں مل کے، جیسے سارے لوگ رہتے ہیں ایسے جو افورڈ نہیں کر سکتے. جب مجھے اس نے اپنے گھر کی پکچرز دکھائیں، اپنی فیملی کی، بیوٹیفل فیملی، اتنا خوبصورت گھر، اور ایک کمرے کے گھر میں، ایک کمرہ کسی کا گھر ہے اس میں وہ رہ رہی ہے، اور شی از سو ہیپی کہ الحمدللہ مجھے اسلام مل گیا. اب ہم لوگ جن کو اسلام ملا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت مل گئی ہے. ہم دیکھیں وہ کبھی آپ ان لوگوں کو دیکھا کریں کس طرح کی وہ پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں جو کنورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سوچ سمجھ کے اسلام کو قبول کرتے ہیں. ہم کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو اون کرتے ہیں یہ ساری چیزیں. اللہ یاد کروا رہے ہیں یہاں پہ کہ اے لوگو، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی. اور یہاں پہ دیکھیے وہی بات کہ ہر آیت ایک شان نزول ہے. اور علامہ اقبال کی وہ بات ان کے فادر کی یاد کیجئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ایسے پڑھو اس کو کہ یہ قرآن آیا با آیا تم پہ نازل ہو رہا ہے، تبھی تمہیں سمجھ آئے گی کہ قرآن کہتا کیا ہے. کیونکہ یوزلی ہوتا ہے نا کہ جب ہم یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قصے کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے او یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ، یہ کرسچنز کے بارے میں کہا، یہ فلاں کے بارے میں کہا، جو جنت والی بات ہے نا کہ تم جنت میں جاؤ گے، یہ ہمارے بارے میں، باقی تو سارا کچھ دوسروں کے لیے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ اہل کتاب کی بات ہوتی ہے یا کرسچنز کی یا کافر کی یا منافق کی بات ہوتی ہے کسی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کوئی شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بتا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے بڑے بہن بھائی تھے، انہوں نے ایسے کیا تو کیا ان کے ساتھ ہوا، تم ایسے نہ کرنا.
یہ جو اہل کتاب تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہتے تھے؟ انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی، محبت کہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ قوم تھے۔ اب پھر کتنی نافرمانی انہوں نے کی، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے تھے، بار بار معاف کر دیتے تھے، ان پہ کیسے کیسے عذاب نہیں آئے تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے تھے، پھر یہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ اور یہاں پہ کون سی خاص نعمت ہے؟ اذ ہم، جب ارادہ کیا، قومن، ایک قوم نے، آئیں یبسطو، کہ وہ بڑھائیں، علیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، مینز کہ ایک قوم نے تمہیں نقصان دینے کے لیے ایک جو ارادہ کیا تھا، فکفا، تو اس نے روک دیے، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک دیے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، عنکم، تم سے۔ دیکھیں یہ اتنی خوبصورت آیا ہے کہ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں کہتی تھی کہ دیکھو جب ہمیں اس ایک بات پہ یقین ہو جائے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بیٹھے ہوئے تھے، یہ واقعہ کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت کا معاملہ تھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ گئے یہود کے قبیلے کی طرف اور ان سے بات کر رہے تھے، ان کے سردار سے۔ ان کے سردار نے کیا کہا اپنے لوگوں سے کہ دیکھو دس از اے گولڈن چانس، تم یوں کرو کہ تم اوپر سے، کیونکہ وہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے، ان کی وہ ان کے رہنے کا یہی طریقہ تھا، تو اوپر سے جا کے تم ان کے اوپر چکی جیسے ہوتی ہے نا کہ پتھر کی بنی ہوتی ہے، اوپر سے پھینک دو تو یہ ختم ہو جائیں گے، تاکہ یہ کام ہی ختم، اور ہم کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہ تو خود ہی سے اوپر سے کچھ گرا تھا اور یہ اس طرح سے ختم ہو گئے۔ اب وہ لوگ جب اوپر لے کے گئے، چکی لے کے جا رہے تھے پھینکنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں سے اٹھ کے اور ان کی جان بچ گئی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو تم جب ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کافر تھے، جو انہوں نے یہود تھے اس وقت کے، انہوں نے جو ارادہ کیا تھا تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کا، تمہیں مارنے کا، تو اللہ نے کیسے بچا لیا۔ اور اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے بچا لیا نا، اللہ تمہیں اب بھی بچا لے گا اللہ پر۔ اور آگے دیکھیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، پر اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ ایک سینٹنس اگر ہمیں ہمارا ایمان اس پہ پختہ ہو جائے نا کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، تو انسان جو ہے نا وہ بس اس کی زندگی میں چین ہی چین ہو جائے۔ ہم کہاں پہ رسوا ہوتے ہیں، ہمیں کبھی ہوتا ہے کہ ہر انسان سے ڈر ہوتے ہیں، اگر ہم نے اس کو یہ کہہ دیا تو کہیں یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ اگر ہم نے اپنے باس سے کوئی ایسی بات کر دی تو ہماری ترقی نہ روک دے، اگر ہم نے اپنے فلاں رشتہ دار کو ایسے کر دیا تو یہ نہ ہو کہ یہ ایسے کر دے۔ جو فائدے لینے کے خاطر ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے نفس کو ذلیل کر دیتے ہیں، ہم ہر بندہ، وہ کہتے ہیں نا وہی بات جو میں بار بار کہتی ہوں، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو کتنا ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں دنیا اسباب کے ساتھ ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پہ دیکھیں ہماری جیب میں پیسہ ہو، ہم جائیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ شاپنگ کرنی ہے، ہم نے یہ چیز خریدنی ہے، ہم نے پیسے پہ توکل تو نہیں، ہم نے اللہ پہ توکل تو نہیں کہ ہم تو پیسے پہ توکل کر رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہے۔ توکل یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ بغیر اسباب کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے، پھر بھی آپ کا ایمان اتنا پختہ ہو کہ میرا رب کرے گا نا۔ اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بغیر اسباب کے کن فیکون کا مالک ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر یہ ایک کلمہ ہمارے اندر اتر جائے نا، ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے۔ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کریں گے میری، مانگنا کس سے ہے؟ پھر اللہ سے مانگیں گے نا۔ اور آپ بلیو کیجئے واللہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کبھی ایسا کر کے دیکھیے۔ میں نے ریسنٹلی ایک بچی کا دیکھا تھا،
میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا اس کے لیے کہ وہ بچی سے میں بار بار ایک بات پوچھتی تھی کہ تم کیا کرتی ہو کہ تم میرے رب کو اتنی پسند ہو، تم کیا چیز کرتی ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ اتنا مہربان ہے۔ وہ اتنی مشکل میں تھی جب میں اس کو ملی تھی، شی واز لائک، اس کی ایک عجیب سی سٹوری تھی۔ اس کے ہسبینڈ نے اس کو چھوڑ دیا ہوا تھا اور اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، امریکہ میں کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ جس طرح سے لوگوں نے اس کی مدد کی، ہر کوئی اس کو یوں پکڑ کے جیسے لگتا تھا کہ وہ منہ سے ایک بات نکال رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی ہیلپ کے لیے آ جاتا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو کتنے لوگ ہیں ہیوسٹن میں، کتنے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، کتنے لوگ بے گھر بھی ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے جابس نہیں ہیں، اور کس کس طرح سے لوگ مشکلوں میں ہوتے ہیں لوگ۔ لیکن اس بچی کو آخر کیا ایسی بات کرتی ہے کہ اس کو ماشاءاللہ within a days اس کو گھر مل گیا، اس کو گاڑی بھی مل گئی، اس کو مسجد میں جو بھی ہماری آرگنائزیشن ہے یہاں پہ انہوں نے اس کی ہیلپ کی، عام لوگوں نے جو لوگ تھے جس چیز کو پتہ لگ رہا تھا وہ اس کی ہیلپ کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ شی سیٹلڈ، اس کے جاب بھی اب اس کے پاس ہے، اب وہ شی از ورکنگ فل ٹائم اور الحمدللہ شی از سو ہیپی۔ وہ کئی دفعہ مجھے یہ کہتی ہے کہ میں جب سوچتی ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری کیسے مدد کرتے ہیں۔ پر ایک بات اس نے مجھے یہ کہی تھی کہ عائشہ جی مجھے صرف اپنے رب پہ توکل ہے، وہ میرا کام کرے گا۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ دیتی ہوں کہ یا رب العالمین مجھے نہیں پتا، میں آپ کے کام میں مصروف ہوں، میرے کام آپ فرشتوں سے کرا دیں۔ اور مجھے اتنی پیاری اس کی یہ بات لگی، میں نے کہا بچہ تمہارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی فرشتوں سے کرا رہا ہے۔ کہ اس کو دیکھ کے احساس ہوا کہ توکل کیا چیز ہے۔ کچھ نہیں تھا پاس، کچھ بھی نہیں تھا پاس، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فل ٹائم جاب کریے، بینک میں اس کے پیسے بھی ہیں۔ وہ اکثر مجھے کہتی ہے دیکھیں میرے پاس بہت پیسے ہیں ابھی بینک میں، آپ کو چاہیے؟ ایسے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا ہاتھ پکڑ لے ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ ایسے، شاید وہ میری مدد کرے گا، شاید وہ کرے گا، اور لوگ ہمیں ذلیل ہی کرتے رہتے ہیں ایسے معاملوں میں۔ ایک دفعہ کوئی مدد کر دے گا، 2 دفعہ کر دے گا، تیسری دفعہ تو وہ فون بھی اٹھائے گا نہیں۔ اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں جن سے نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں کہ مجھ سے مانگ نہیں رہا میرا بندہ۔ تو ایک انسان ہے جس پہ ہم توکل کرتے ہیں، وہ ہمارے جیسے حضرت علی کی بات مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب کسی کی کبھی ہیلپ کرو تو کبھی اس کی آنکھ میں نہ دیکھو، اللہ اکبر، اس کی آنکھ میں نہ دیکھو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کسی کی مدد کرتے ہو تو جتاؤ نہ، کیونکہ وہ بڑا عجیب سا مقام ہوتا ہے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں۔ دیکھیں کوئی آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھا کریں کبھی کہ اللہ نہ کرے، اللہ کرے ہمیشہ یہ بات کہ ہمارا ہاتھ دینے والا رہے، اللہ نہ کرے کہ ہاتھ ہمارا لینے والا کبھی ہو۔ اور جو لوگ مانگتے ہیں نا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وہ اپنی تمام، میں کہتی ہوں کہ اللہ اکبر بتاتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ آپ سب کے ساتھ زندگیوں میں یہ معاملہ پیش آیا ہوگا کہ بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا عروج دیا، پھر دیکھتے دیکھتے ان کی زندگیوں کے حال ایسے ہو گئے کہ جب وہ دوسروں لوگوں کو سے مدد مانگتے ہیں اور لوگ پھر ان کے ساتھ کیا ٹریٹ کرتے ہیں، اور پھر جب ان کے پاس وہ پیسہ تھا تو ان کی کیا عزت ہوئی، جب نہیں تھا اور لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اب وہ ان کے کیا حال ہے۔ آپ ذرا کئی دفعہ ہم اتنے بزی ہوتے ہیں، ہم دیکھتے اپنے اراؤنڈ نہیں دیکھتے نا، ہم اپنی زندگیوں میں بھاگے جاتے ہیں۔ کبھی آپ اپنے اراؤنڈ دیکھا کریں کہ اللہ سبحانہ، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے میرے اوپر، کتنا بڑا کرم ہے۔ میں دیکھ سکتی ہوں، میں کھا سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں، میرے پاس اللہ کی ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہیں جس سے بہت سے لوگ ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں نا فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، وَلَقَدْ اور البتہ اخذ لیا اللہ نے میثاق عہد۔ اب دیکھیں دوبارہ سے وہی بات آ گئی، میثاق
की बात जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले मुसलमानों को कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू को याद कराया, अपना अहद याद करो, देखो तुमने अल्लाह से क्या अहद किया था। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि देखो बनी इसराइल ने, जो तुमसे पहले तुम्हारे बड़े भाई थे, तुम्हारे बड़े लोग थे, उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से भी अहद किया था। और आप गौर से इन सारी आयात को सुनिएगा कि जो अहद तोड़ते हैं ना, फिर उनके साथ अल्लाह की क्या सजा होती है। आज हम मुसलमान अपने आप को उन वर्ड्स के थ्रू, उन आयात के थ्रू, उनकी उसी आईने में अपने आप को देखेंगे ना, तो आपको यूं एग्जैक्टली लगेगा कि हम इन चीजों के अंदर फिट आ रहे हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराजगी है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से किए हुए वादों को भूल गए हैं। अल्लाह का वही बात के करोड़ शुक्र, कोई किताब नहीं आएगी, कोई नबी नहीं आएगा, वरना तो हमारे बारे में उसमें क्या लिखा होता हम सोच भी नहीं सकते। बनी इसराइल ने क्या किया था। अब वक्फे के बाद इंशाल्लाह हम उनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा रिमाइंड कराएंगे एक दूसरे को, और फिर उसके बाद देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको उसकी वजह से कि उन्होंने अपना अहद तोड़ा था क्या सजा दी थी। तो आज मुसलमान के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों ने कौन सा अहद था जो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला का पूरा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह की सुन्नत तो सेम है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त भी वही थे, आज भी वही है। आज भी मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, हमें अपने आप को सही करना होगा इन आयात की रोशनी में। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 13, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला अब बनी इसराइल का वाक़या बयान करते हैं कि वलक़द अख़ज़ल्लाह, अलबत्ता लिया अल्लाह ने मीसाका, पक्का अहद बनी इसराइल से, वबाअथना, और मुकर्रर किया हमने मिनहुम उनमें, मिनहुमुस्नई अशर नकीबा, के उनमें 12 निगरान मुकर्रर किए। वक़ालल्लाहु, और कहा अल्लाह ने, इन्नी माकुम, के मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब यहाँ पे क्या वाक़या हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम जब वादी ती में सब लोगों को लेके आ गए थे, फिरौन से बचा के जब समुद्र 2 हिस्से हो गया था, अब वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए बताया कि इनको वापस शाम की तरफ, क्योंकि ये शाम से आए थे ना, तो शाम की तरफ लेके जाओ, और वो उनका शहर है, और वहां पे बैतुल मक़दिस को फतह करना था। अब वहां पे जाने से पहले अब क्या हुआ था कि जो 12 नकीब थे, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उनके 12 कबीले थे। अब हर कबीले से एक एक सरदार को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुना और उनको भेजा कि जाके वो शाम में देख के आए कि वहां की क्या सिचुएशन है। अब वहां पे जब ये 12 नकीब जाते हैं तो उसी के अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं यहाँ पे कि उनको 12 नकीब जब वहां पे गए देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े लोग हैं और ताकतवर, लंबे चौड़े। और उसका एक किस्सा आता है, इनकी किताब में आता है, बनी इसराइल का किस्सा है कि उनका एक शख्स था, वो जा रहा था, तो उसने क्या देखा कि ये 12 लोग जो जा रहे हैं, तो वो बताने का मकसद ये था कि वो इतने लंबे चौड़े थे कि उन्होंने उनको 12 लोग जो थे ना, उनको अपने नेफे में उड़ेस लिया। लफ्ज आता है इसी तरह से। और फिर उनको ले गया साथ, उनके घर में गया, तो उसने अपनी बीवी को कहा कि इनको तो मैं अपने पांव तले कुचल दूंगा, और ये देखो जरा, ये इतने इतने से लोग हैं, ये आए हैं हमारी मुखबरी करने के लिए। तो उनकी बीवी ने ये कहा कि इनको जाने दो, ये जाके अपने लोगों को बताएंगे और कि हम यहाँ पे कैसे लोग हैं। तो उसका यहाँ पे वाकया होता है कि जब वो वापस आते हैं तो हजरत मूसा को आके उन्होंने जब ये बताया, तो हजरत मूसा ने उनको मना किया कि देखो तुम कौम को, लोगों को ये बात ना बताना, इससे वो डर जाएंगे और वो फिर जंग के लिए नहीं जाएंगे। उनमें से सिर्फ 2 लोग, जिसमें एक यूशा बिन नून का नाम आता है और एक और का, कि उन्होंने नहीं बताया, बाकी 10 लोगों ने जाके लोगों को बता दिया कि वहां तो ऐसे लोग हैं, इतने जंगजू, और इसीलिए आगे आप पढ़ेंगे कि ये कहेंगे कि मूसा हम तो नहीं जा रहे, हम यहाँ पे बैठे हैं, तुम और तुम्हारा खुदा जाओ, वो तो इतने ताकतवर लोग हैं, हमें वैसे ही मार देंगे, तो जब तुम जीत जाओगे फिर हम जाएंगे। तो यहाँ पे उसी का जिक्र होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि इन्नी माकुम, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कोई छोटी बात थी
کہ अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जाओ, तुम्हें फतह मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आगे कहते हैं लाइन अलबत्ता अगर आकम तुम सलाह, कि अगर कायम की तुमने नमाज, अगर कायम की तुमने नमाज, और देखिए ये उनकी शरीयत में भी था कि अगर तुम नमाज कायम करोगे, व आतई तुम ज़का, और तुम ज़कात दोगे, व आमन तुम, और तुम ईमान लाओगे बिरुसुली, मेरे रसूलों पर, व अज़र तुमुहुम, और मदद की तुमने उनकी, व अकरत तुमुल्लाह, और कर्ज दिया तुमने अल्लाह को कर्दन हसना, बेहतरीन कर्ज, अच्छा कर्ज अगर तुमने अल्लाह को दिया। अब ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अगर तुमने नमाज कायम की, ज़कात दी, अगर तुमने रसूलों की मदद की, और अगर तुमने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया, मीन्स है कि पहले तो ज़कात की तो बात हो गई थी ना, जो हमारे पे फर्ज है, और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कहते हैं कि कर्ज व अकरदुल्लाहु कर्दन हसना, ये वो पैसे हैं जो हम सदका देते हैं और इसके अलावा लोगों की मदद करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब ऐसी कोई भी बात आती है ना, तो हम तो ज़कात देते हुए भी कई दफा होता है कि इतना नाप तोल के देते हैं कि इसमें इतने तो स्टोन है, अब इसका वजन करो तो स्टोन को अलग करो, तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जब देता है बंदे को, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो नाप तोल के नहीं देता ना, बेहिसाब दे देता है। और हम तो उसकी राह में देते हुए सिर्फ ज़कात ही देते हुए इतना नापते तोलते हैं कि इसमें इतना तो ये चीज है, तो इसमें डायमंड्स को निकाल दो, तो इसमें स्टोन्स को निकाल दो, तो अब इतना सा बचा है, तो इसमें ज़कात कितनी होगी, और वो भी पूरी नहीं देते बाज़ दफा। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तो तुम देते हो, लेकिन इसके अलावा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को सदका, अल्लाह की राह में सदका दो, और वो अल्लाह को ही तुम कर्ज देते हो, क्योंकि आपको याद है अल्लाह सुब्हानहू तआला को कर्ज देने का कि एक एक अगर आप बीज बोते हो उससे 7 बालियां, और हर बाली में 100 दाने, और अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरे के देखो 700 गुना अजर ज्यादा कर देगा। अल्लाह की राह में हजरत अबू बकर की बात याद है, तबूक का मामला था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हेल्प करने के लिए लोगों को जब कहा था, तो हजरत अबू बकर घर का सारा सामान ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। ये थे वो लोग कि सब कुछ अल्लाह पे तवक्कल, अल्लाह के दीन को जरूरत थी। हजरत अबू बकर ने कहा कि आज अगर मैं अपने घर को बचाऊंगा तो अभी इतनी बड़ी कौम के साथ हमारे मुसलमानों का कि दीन कहाँ बचेगा फिर। हजरत उमर अपने घर का आधा सामान उठा के लिए, एक सहाबी थे, उनकी इतनी प्यारी बात लगती है कि पूरी रात उन्होंने एक यहूदी के पास काम किया और आखिर में उसको थोड़ी सी खजूरें जो उसके इवज मिली, कुछ थोड़ी सी उन्होंने घर रखी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। और जहाँ पे मुनाफिकीन थे उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया कि देखो जी देखो, ये जा रहे हैं तबूक की जंग में, किसके सामने मुकाबला करने जा रहे हैं, कैसर किसरा के सामने, और ये इतनी सी खजूरों के साथ करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा सामान लेके आ रहे थे ना, एक बड़ा सा जैसे बन गया, तो उसके सबसे ऊपर उसकी खजूरें रख के कहा कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका सबसे बड़ा अजर देगा। उसकी नीयत थी ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि अगर तुम ये सब कुछ करोगे तो फिर अल्लाह क्या करेंगे, लउकफ्फिरन्ना, तो देखिए इसमें जोर कितना है कि मैं जरूर ब जरूर अलबत्ता करूंगा अनकुम तुमसे, सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयों को, लउकफ्फिरन्ना दूर कर दूंगा। देखिए हमें कितनी बुराइयां होती है ना, अगर कई दफा ऐसा होता है कि बाज इंसान की आदत होती है उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। हम सोचते हैं कि काश अगर कभी कोई ऐसी बात होती है, मुंह से ऐसी बात निकाल आते हैं, बाद में हमेशा घबरा रहे होते हैं, यार काश उस वक्त हमने ये बात ना बोली होती, बड़ी बुरी बात होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे अंदर जो भी बुराइयां हैं अल्लाह उनको दूर कर देंगे। और फिर अल्लाह कहते हैं वला उदखिलन्नकुम, और जरूर ब जरूर दाखिल करूंगा तुम्हें, जन्नातिन, एक जन्नत की बात नहीं है, जन्नातिन जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती हैं। फमन का फरा, और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अगर तुमने अपना वादा पूरा ना किया, अहद किया था ना बनी इसराइल ने, और पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को भी याद कराया कि देखो तुम याद करो अपना अहद को,
اور ابھی ہم اسی حالت میں ना, अल्लाह सुब्हान तआला आप देखें कि कहते हैं कि अगर तुमने अपना अहद पूरा न किया फमन काफरा, तो जिसने कुफर किया बाद ज़ालिका, बाद इसके, मिनकुम तुम में से, फकत तो तहकीक दौल्ला सवा सबील, तो वो उसका रास्ता ही गुम हो जाएगा। अब देखिए जन्नत का कौन सा रास्ता है? सिरात है। सिरात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सबील होता है कि बहुत से रास्ते, और सिरात होता है एक रास्ता। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एक रास्ते पे अल्लाह चला दे। अल्लाह कहते हैं कि उसके सारे रास्ते गुम कर देगा, फिर कर लो जो भी करना है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह कहते हैं ये क्यों करेगा अल्लाह सुब्हान तआला रास्ते गुम? फाबिमा, तो बवजह इसके नक़दीहिम, कि उन्होंने तोड़ा मीसाक़हुम, अपने अहदों को। तो उन्होंने क्योंकि अपने अहदों को तोड़ा था, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं लाअन्नहुम, कि लानत की हमने उन पर, वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, तो बना दिए उनके दिलों को अल्लाह सुब्हान तआला ने सख्त, युहर्रिफूना, कि वो तब्दील कर देते थे कालिमा अल्फाज को, अम मवादिही, उनकी जगहों से, वो आयात को ही बदल देते थे। वनसू, और वो भूल गए, हज़्ज़न, एक हिस्सा, मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, जिसकी उनको नसीहत की गई थी। आज आप जरा देखिए कि हम कुरान की कौन सी नसीहत को याद करके बैठे हुए हैं। हमें तो पता ही नहीं होता कि अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों को पता है उनको पता है। मैं एक आम बात करती हूँ, मैं बार बार इस बात को क्लियर करती हूँ, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे कुरान में क्या लिखा है। हमने तो कभी तर्जुमे के साथ उसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं की कि हमारे रब ने। और सलाम है उन लोगों पर जिन्होंने हर जुबान में कुरान का तर्जुमा कर दिया, फिर भी लोग नहीं पढ़ते, फिर भी उनको मुश्किल लगती। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं उन्होंने एक बड़ा हिस्सा उसका भुला दिया। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं वला तजालू, और हमेशा तो तलेऊ, आप इतला पाते रहेंगे, अला खाइनातिन, किसी ना किसी खयानत की, मिनहुम, उनमें से, इल्ला, मगर, कलीलन मिनहुम, मगर थोड़े ही उनमें, फाफू अनहुम, आप दरगुजर कर दीजिए। वस्फा, और आप उनको दरगुजर कर दीजिए, फाफू अनहुम, उनको माफ कर दें। देखिए ये क्यों अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं। आगे इंशाल्लाह आपको मैं इसका पूरी डिटेल बताऊंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वस्फ था, उनकी ये, उनको अल्लाह सुब्हान तआला ने माफ करने की जो उनकी आदत थी, और जो अल्लाह सुब्हान तआला ने उन पे इतना बड़ा ये करम किया हुआ था कि वो कितनी बड़ी बड़ी चीजों को, ताइफ का वाकया याद करें, मक्का का वाकया याद करें कि लोगों ने क्या कुछ नहीं किया था, और फतह मक्का में जाके जब वो गए थे तो कैसा उन्होंने माफ किया था। अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है, क्योंकि ये मदीना में आयत नाज़िल हुई थी ना, क्योंकि यहूद तो अंदर थे मदीना के। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के साथ लड़ाई हो जाती, अगर उन्हीं के साथ कुछ ऐसा मामला हो जाता, तो बाहर से कुरैश मक्का जो थे और दूसरे लोग थे, वो तो आके हमला करके मुसलमानों को खत्म कर देते। अभी तो मुसलमानों का बहुत बड़े बड़े आगे जाके चीजें करनी थी। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि अभी इनको माफ कर दो, अभी इनको दरगुजर करो, अभी इग्नोर कर दो इनको। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बु, पसंद करता है, मोहब्बत करता है, मुहसिनीन, एहसान करने वालों को। एहसान कौन सा दर्जा होता है? ये दर्जा जो होता है एहसान का, ये आम नेकी से बड़ा दर्जा होता है। अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बता रहे हैं कि देखो जो अंदर के लोग हैं, जो अगर तुम्हारे साथ, क्योंकि ये अपने वादे तोड़ देते थे। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए थे तो क्या हुआ था? सबसे पहले मदीना में जाके जो मिसाके मदीना कायम हुआ था, तो सब लोगों के साथ ये अहद हो गया था कि अगर बाहर से कोई दुश्मन आएगा और हमला करेगा तो हम सब मिलके उसके अगेंस्ट लड़ाई करेंगे, क्योंकि सबकी सलामती की उस वक्त जरूरत थी। तो अगर हम सब मिलके हमला करेंगे। अब ये क्या करते थे कि जब ऐसा कोई मौका आता था तो ये पीछे हटना शुरू हो जाते थे। और ये मुशरिकीन मक्का के साथ मिलके इन्होंने इतनी दफा साजिश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लग जाता था। और अब देखिए जंग खंदक का वाकया, किस तमाम इतनी, अब मैं कभी आपको जंग खंदक का पूरा वाकया सुनाऊंगी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस वक्त मुसलमानों ने किस तरह के हालात थे, कि किस तरह से उन्होंने खंदक खोद दी थी। और तमाम आदमी
बाहर वो मदीना के उधर खंदक खोदने के लिए जा रहे हैं, और पीछे यहूद ने जो क्या किया था कि दूसरे लोगों के साथ मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर हो गया जब उनको ये पता चला कि ये अंदर से इनको पता है कि औरतें यहाँ पे अकेली हैं, ये पीछे से हमला करेंगे तो फिर क्या होगा। वहां पे आर्मी की जरूरत थी और लोगों को वहां पे रखने की जरूरत थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दस्ते वापस भेजे कि जाके औरतों की हिफाजत करो। बार बार ऐसी हरकतें करते थे। और फिर क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब ने अपना हाकिम तो मान लिया था ना वहां पे, कि अब जो फैसला होगा वो ये कर सकते हैं, हम इनको अपना बड़ा मानते हैं। इवन जो मुसलमान थे दूसरों ने भी मान लिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उनके खिलाफ उस वक्त कुछ भी एक्शन ले सकते थे, उनको सजा के तौर पे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि फाफू अन्हुम, कि अभी छोड़ दो उनको, अभी हालात ऐसे हैं, अभी बाहर की जो फौज है, अभी बाहर के जो दुश्मन है उनके साथ मुकाबला करना है, उनकी तरफ देखो, इनको बाद में निपट लेना। और वक्त आया, फिर वो वक्त आया। अब देखिए कि 13 साल तो मक्का में थे ना, उसके बाद जब क्या था उधर, अब क्या हजरत अली हाथ नहीं उठा सकते थे, हजरत उमर इतने गुस्से वाले, क्या वो एक थप्पड़ नहीं मार सकते थे किसी को। और इतने बड़े बड़े सहाबा थे, जब इतना इतना जुल्म होता था क्या वो लड़ नहीं सकते थे। आपको एक वाकया नहीं मिलेगा कि किसी एक सहाबी ने लड़ाई की और मारा और उसने ये कहा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक ही हुक्म था, कफ़ू अयदियहुम, अपने हाथों को बांध के रखो। अभी बहुत कम हो तादाद में, अभी तुम्हें एक मजबूत कौम बनना है। अभी जितने जुल्म हो रहे हैं, अभी चुप करके जस्ट जिप इट, और कफ़ू अयदियहुम कह के कि अभी रोक दो, अभी कुछ नहीं करो। 13 साल तक मुसलमान वहां पे जुल्म सहते रहे थे। जब मदीना में आए हैं, अब वहां पे रियासत बन रही है, लेकिन अब वहां का भी जब आप वाकया पढ़ेंगे कि वो जो रियासत बनी थी तो क्या फौरन ही तो जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे कौन कौन सी जंग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी एक जंग से वापस आते थे तो दूसरी जंग के लिए तैयारी हो जाती थी। वो खबर आ जाती थी कि वहां से लोग आ रहे हैं हमला करने मुसलमानों पे, और फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फौज लेके निकलते थे बचाने के लिए। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, फिर हमें पता चलता है कि इस्लाम कितनी मुश्किलों से उस वक्त, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने 10 साल मदीना में थे ना। आज हमारे पास गवर्नमेंट आती है, उनके पास कितने सालों तक क्या बदलाव आता है। काश आज हमारे अंदर कोई एक ऐसा, कोई एक हजरत अबू बकर जैसा, कोई एक हजरत अली जैसा, कोई एक हजरत उमर पैदा हो जाए, कोई एक उस्मान पैदा हो जाए। हमारी कौम को ऐसी जरूरत है ऐसे लोगों की। कोई एक मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर। ऐसे लोग जब आते हैं ना तो पूरी कौम की जिंदगियां बदल देते हैं। आज हम लोग को जरूरत है किसी एक की कि जो पूरी कौम को हिला के रख दे। देखिए, मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों के साथ होंगे। सिर्फ हमें अल्लाह के लिए खालिस होना है। और फल या तवक्कलिल मोमिनीन, तो मोमिनों को अल्लाह पर ही तवक्कल करनी होगी ना। तो जब हम अल्लाह पे तवक्कल करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें थाम लेंगे। इंशाअल्लाह आगे देखेंगे अगली इंशाअल्लाह आयात में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं मुसलमानों को। देखिए, मेन सिर्फ एक बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तमाम उन कौमों की बात बता रहे हैं कि देखो उन्होंने क्या गलतियां की थी, तुम ये गलतियां ना करना। और आज हम मुसलमान, क्योंकि हम ये किताब को नहीं जानते, हम उनकी गलतियों से भी बड़ी बड़ी गलतियां करते जाते हैं। फिर कहते हैं कि आखिर अल्लाह अब फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल होते हैं, क्यों बदर में फरिश्ते आए थे तो आज फरिश्ते कहाँ हैं। मैं कहती हूँ कि आज भी आते हैं फरिश्ते ढूंढते हैं कि मुसलमान किधर हैं। उनको वो मुसलमान, वो जोश, वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो इखलास ही नहीं मिलता। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब हम माएँ अपने बच्चों को ऐसे बच्चे जनेंगी जो मोहम्मद बिन कासिम जैसे होंगे, ऐसे बच्चे जनेंगी जो हंजला जैसे होंगे, ऐसे बच्चे जनेंगी जो हजरत अली, हजरत इमाम हसन हुसैन जैसे होंगे। इंशाअल्लाह वो भी माएँ थी।
अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिम्मत अता करे, दिया उसमें से खर्च करते हैं। और इसके अलावा वो कौन लोग होते हैं? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ और जो नाजिल किया गया तुमसे पहले, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू, अब देखिए यहाँ पे आप एक बात गौर कीजिएगा कि कुरान के शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 4 गुरोहों की बात की। अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा वो गुरोह था जो फलाह पाने वाले थे, जो मुत्तकी थे। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काफिरों की बात की। सिर्फ 2 आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का भी कुफर करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान नाजिल हुआ था उसका इनकार करते हैं। और इसके बाद की जो आयात है ना, जो मुनाफिकीन की हैं, ऑनेस्टली यूं लगता है कि पांव के नीचे से जमीन निकल गई है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि इनमें से तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी अपनी जात में भी हैं। हम साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अंदर अगर कोई भी इनमें से ऐसी चीज है जो मुनाफिकत के लेवल पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम उससे पाक कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि मुनाफिक के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दर्क में होंगे, और दर्क दोजख का एक ऐसी जगह है जहां से दोजख भी पनाह मांगती है। अल्लाह अकबर। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेयकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया, यकसा है उनके लिए, ख्वाह डराए तो उन्हें या ना डराए उन्हें, वो ईमान नहीं लाएंगे। खतम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, और मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, और उनके लिए अजाब है बहुत बड़ा। वमिनन नासी मन यकुलु आमन्ना, और लोगों में से वो भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, हालांकि नहीं है वो ईमान लाते। युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, धोखा दे रहे हैं वो अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए, जबकि नहीं धोखा दे रहे वो मगर वो अपने ही आप को, और वो शऊर नहीं रखते। फी कलूबिहिम मरदन, उनके दिलों में मर्ज है और ज्यादा कर दिया उनका मर्ज अल्लाह ने, और उनके लिए अजाब है दर्दनाक। बिमा कानू यक्सिबून, इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। वैज़ा कीला लहुम, जब उनसे ये कहा जाता है ला तुफसिदू फिल अर्द, कि वो जमीन में फसाद ना करो, कौलू कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला खबरदार, इन्नहुम बेशक, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, कि यही तो फसाद करने वाले हैं। वलाकिन ला यशुरून, लेकिन वो शऊर ही नहीं रखते हैं। वैज़ा कीला लहुम, और जब कहा जाता है उनसे कि ईमान ले आओ जिस तरह ईमान लाए और लोग, कहते हैं क्या हम ईमान लाए जिस तरह ईमान ले आए हैं बेवकूफ। खबरदार, बिलाशुबा यही हैं जो बेवकूफ है, लेकिन ये नहीं मानते और ये नहीं जानते। वाइज़ा लकू, और जब ये मिलते हैं अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब वो अकेले होते हैं अपने शयातीन के पास तो कहते हैं कि बिलाशुबा हम तुम्हारे साथ हैं, दर हकीकत हम हंसी मजाक उड़ाया करते हैं इनकी। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह हंसी करता है उनसे और मोहलत देता है उन्हें कि वो अपनी सरकशी में अंधे हो रहे हैं। उलाइका लज़ीना इश्तरौद्दलालता बिलहुदा, यही हैं वो लोग जिन्होंने खरीद ली गुमराही हदायत के बदले में, तो ना कुछ नफा दिया उनकी तजारत ने और ना ही वो हदायत याफ्ता हुए। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनकी मिसाल है जैसे मिसाल उस शख्स की जिसने जलाई आग, फिर जब रोशन कर दिया उसके इर्द गिर्द के माहौल को, तो जायल कर दिया अल्लाह ने उनके नूर को और छोड़ दिया उनको अंधेरों में कि नहीं वो कुछ देख पाते। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, और वो नहीं लौट सकेंगे सीधे रास्ते की तरफ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या जैसे जोर की बारिश आसमान से जिसमें हो अंधेरे और गर्ज और बिजली की चमक, और ठोंस लेते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क के सबब और खौफ से मौत के, और अल्लाह हर तरफ से घेरे हुए है काफरों को। युकादुल बर्क़ु यख्तफु अबसारहुम, के करीब है कि बिजली की चमक उचक ले जाए उनकी बसारत। जब भी बिजली चमकी उन पर तो चल पड़ते हैं उसमें, और जब अंधेरा छा गया उन पर तो खड़े रह जाते हैं।
اور اگر چاہتا اللہ تو زائل کر دیتا ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ دیکھیں یہ پہلا حکم آ گیا قرآن پاک میں کہ اے لوگو، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، تمام انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے ہر طرح کے پھل جو ہے رزق تمہارے لیے۔ بس نہ بناؤ اللہ کا کوئی ہمسر، اور تم تو جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم ہو شک میں اس کے بارے میں جو نازل فرمایا ہم نے اپنے بندے پر، تو بنا لو ایک صورت اسی طرح کی اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ ایسا کر سکو تو ہرگز نہیں کر سکو گے، تو ڈرتے رہو آگ سے، وہ جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اور جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں پر بھی آمنو کا استعمال ہوا ہے نا، لفظ کے ایمان والوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پہ عمل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں بہہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، جب بھی دیا جائے گا انہیں ان میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے، کہیں گے یہ وہی ہے جو دیا گیا تھا ہم کو اس سے پہلے، حالانکہ دیا گیا تھا ان کو اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان فرمائے مثال کسی کی مچھر کی یا اس کی جو ہے اس سے بھی کم تر۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے سو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے مراد اللہ کی اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے وہ اس سے بہتوں کو، اور ہدایت عطا کرتا ہے اس سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو۔ دیکھیے ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں نا کہ قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے، اور اسی قرآن سے بہت سے لوگ نافرمان ہو جائیں گے، تو ایسے کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں بارش، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کو بارش سے تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ جب بارش برستی ہے وہ تو ایک جیسی برستی ہے نا، اٹ ڈپینڈ آن دا زمین، کہ زمین کیسی، وہ دل کی زمین کیسی ہے۔ اگر دل ہی پاک نہیں ہوگا تو وہ بارش برسنے والی جو ہوگی وہ زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی۔ اب آپ دیکھیے ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جس پہ بارش برستی ہے تو وہ پھل پھول نکالتی ہے، ایک وہ زمین ہوتی ہے کہ جو بالکل چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہے، بارش تو اس پہ بھی برستی ہے نا، تو اس پہ کوئی پانی بھی نہیں رکتا، اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ وہ پھل پھول نکالتی ہے۔ بالکل وہی مثال ہے یہاں پہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے، اور قطع کر دیتے ہیں اس رشتہ قرابت کو حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا جوڑنے کا، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، کیونکہ کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم بے جان، تو عطا کی اس نے تم کو زندگی، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب، پھر متوجہ ہوا وہ آسمان کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنایا اسے، ان کو سات آسمان، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، کہا انہوں نے کیا بنائے گا تو اس میں، اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، اور ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری، فرمایا اس نے یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور ہے۔ آپ یہ دیکھیے جب شیطان نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ مجھے مہلت دیں، میں تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جا تو مردود ہے، تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہ مانتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
کیا کہا تھا شیطان کو، تو ہم نے پھر آگے سے کیا کام کرنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم فخر فیل کریں کہ میرے رب نے جو شیطان کو کہا تھا ہم وہی عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر پیش کیا اس کو فرشتوں کے سامنے اور پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر ہو تم سچے۔ کہا انہوں نے کہ پاک ہے تو، نہیں معلوم ہمیں اس کے سوا جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے، بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ فرمایا اس نے اے آدم بتا ان کے نام ان چیزوں کے، سو جب بتائے اس نے ان کو نام ان چیزوں کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں غائب آسمانوں اور زمینوں کے، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ غور کیجئے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم اور اس کی بیوی حوا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اکثر آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں جی حوا نے آدم کو کہا تھا کہ وہ پھل کھا دو تو اس لیے عورت کی غلطی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ایسا نہیں بتا رہے، قرآن کیا بتا رہا ہے کہ پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے اس سے، بس نکلوا دیا دونوں کو اس میں سے تھے وہ دونوں جس میں رہتے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ہے ٹھکانہ اور سامان زندگی ایک مقررہ وقت تک۔ کہاں پہ؟ اس زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھیجا آدم کو تو کہا کہ ایک مقررہ وقت تک تم زمین میں رہو گے، اور تمہارا ٹھکانہ بھی جو زمین میں ہے وہ ایک مقررہ وقت تک ہے، اور پھر ہم نے واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی لمبی زندگی تھی، جب 40 سال کے ہوئے تو تب ان کو نبوت ملی، اور پھر 950 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی تھی، اور انہوں نے اپنی نبوت کا جو فرض تھا وہ پورا کیا تھا۔ پورے 950 سال تبلیغ کی تھی، اور اس کے بعد جب کشتی جو جودی پہاڑ پہ آ کے رکی تھی تو اس کے بعد بھی وہ 60 سال زندہ رہے تھے۔ جب ان کی جان قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اے نوح جو سب سے لمبی زندگی پانے والے مستجاب الدعوات، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے بالکل ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ایک گھر بنایا اور اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے انٹر ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اب دیکھیے نوح علیہ السلام کی اتنی بڑی زندگی، اتنی لمبی زندگی، ہماری زندگیاں کیا ہے؟ ہم تو دنیا میں ایسے دل لگا کے بیٹھ گئے ہیں جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سکھائے آدم کو اپنے رب سے کچھ کلمات، پھر توبہ قبول کی اس نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی آدم کو کچھ کلمات سکھا دیے تھے جس سے انہوں نے توبہ کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کر دی۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ شیطان نے بھی اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، تو یہاں پہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوگی، انہوں نے حکم نہیں مانا۔ ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تو مردود ہے، اور دوسرے کو نبوت مل گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب غلطی ہوئی تو اسی وقت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم غلطیاں تو کرتے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے تم سب، بس جب پہنچے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اب تو تم نے مجھے دیکھا تھا، جنت تم نے دیکھی ہے، اب جاؤ دنیا میں جو عمل کرو گے تو پھر آخر میں آ کے میں اس کا حساب لے لوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا میں اتر جاؤ اور ہدایت اب پھر میری طرف سے آئے گی۔ اسی لیے کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک وقت ایسا نہیں تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نہیں آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں آئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا پورا بندوبست کیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ ہوگا کچھ خوف ان پر، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے ڈپریشن کا علاج ہے کہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلانا کیسا ہے؟
آپ دیکھیں پورا قرآن آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ بات بار بار ملے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جنہوں نے میری آیات